आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। नैतिक रूप से उनकी विजय हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था, बल्कि चुनाव आयोग से था। चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया। उन्होंने चुनाव में टीएमसी के हार के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি। আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আমি আগেই আপনাদের বলেছিলাম, আমার ভিডিও আপনারা দেখে নিন তার দুদিন আগে, যে ওরা কিন্তু প্রথমে বিজেপি এরিয়া দিয়ে শুরু করবে এবং ইলেকশনে কাউন্টিং হয় 14 থেকে 18 রাউন্ড। প্রথম 2-3টে রাউন্ড ওরা কিন্তু কাউন্টিং করবে প্ল্যান করে বিজেপি ওখান থেকে, যাতে ছেলেপেলেদের মরাল জেনে যায়, বিজেপি ভণ্ডামি করতে সাহস পায়। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন।